बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसे सहाबा रसूल की दास्तान है जिसने इस्लाम कबूल किया तो आप जनाब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के ख़ताब से नवाजा। आप चंद हज़ार मुजाहिदीन इस्लाम के साथ निकले और लाखों की दुश्मन फ़ौज का मुकाबला करके इस्लाम का परचम करिया करिया नगर नगर सर बुलंद किया। आपके नाम से दुश्मन इस्लाम दुश्मन कुव्वतें घबरा जाया करती थी। आप जिस मुल्क पर भी हमला करते वहाँ फ़ौजें दौड़ जाया करती थी। आपको हमेशा अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, आप फतह याब हुए। आपका नाम हमेशा सुनहरी हरूफों में लिखा गया। तो आइए चलते हैं खालिद बिन वलीद की कहानी की तरफ। ये नावल, ये दास्तान एक ईमान फरोज़ है। तो आइए चलें। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सब एलची की वापसी के मुंतज़र थे, लेकिन तीनों मुहाफ़िज़ एलची के बगैर वापस आए। उनके चेहरों पर सिर्फ गिर्द की तह और थकन के आसार ही नहीं थे, गम और गुस्से के तासरात भी थे। वो मदीना में दाखिल हुए तो लोग हजूम बनकर सामने आ गए। खुदा की कसम, हम इंतकाम लेंगे, मुहाफ़िज़ बाजू लहरा लहरा कर कहते जा रहे थे। मोता के शर्जील बिन उमरू का कत्ल हम पर फ़र्ज हो गया है। जब ये खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो बाहर मदीना की आबादी इकट्ठी हो गई थी। अरबों के रिवाज के मुताबिक कत्ल की सज़ा कत्ल थी। बाहर लोग इंतकाम के नारे लगा रहे थे। उस दौर में भी आजकल की तरह एक दूसरे के एलचियों को, जिनकी हैसियत सफ़ीरों जैसी होती थी, दुश्मन भी तहफ़्फ़ुज़ देता था। किसी के एलची को कत्ल कर देने का मतलब ऐलान जंग समझा जाता था। अहले मदीना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर मदीना वालों के बिखरे हुए हजूम से फरमाया, मैंने इन्हें लड़ाई के लिए नहीं ललकारा था, मैंने इन्हें सच्चा दीन कबूल करने को कहा था। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे, हम इंतकाम लेंगे। मुसलमान कमज़ोर नहीं, हजूम नारे लगा रहा था। मुसलमानों का खून इतना नहीं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर मर मिटेंगे। हम इतने कमज़ोर नहीं, मुसलमानों का खून जाएगा नहीं जाएगा। रसूल करीम के हुक्म से इसी रोज़ मुजाहिदीन इस्लाम की फ़ौज तैयार होगी, जिसकी तादाद 3000 थी। रसूल करीम ने सिपा सलारी के फ़राइज़ ज़ैद बिन हारिसा को सौंपे। अगर ज़ैद शहीद हो जाए तो सिपा सलार जाफ़र बिन अबी तालिब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शहीद हो जाए तो सिपा सलार अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन रवाहा होगा। अगर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी अल्लाह ताला शहादत अता कर दे तो फ़ौज अपना सिपा सलार खुद चुन ले। मुअर्रिख़ इब्न साद और मगाज़ी लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 सिपा सलार दर्जा बदर्जा मुकर्रर करके मुजाहिदीन को दुआओं के साथ रुखसत किया। आपने सिपा सलार ज़ैद बिन हारिसा से फरमाया कि मोता पहुंचकर सबसे पहले शर्जील बिन उमरू को, जो हमारे एलची का कातिल है, कत्ल किया जाए। फिर मोता उसके इर्द गिर्द के लोगों को कहा जाए कि वो इस्लाम कबूल कर ले। इन्हें बताया जाए कि इस्लाम क्या है। अगर वो कबूल कर ले तो इन पर हाथ ना उठाया जाए। मुजाहिदीन की इस फ़ौज में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु महज़ सिपाही थे, किसी दस्ते या जैश के कमांडर भी नहीं थे। रोमा के शहनशाह हरकल की फ़ौज आज के उर्दन में किसी जगह खैमाज़न थी। यह कबीला गसान का इलाका था। फ़ौज की तादाद मुअर्रिख़ीन के मुताबिक 1 लाख थी। ये फ़ौज इस इलाके की बस्तियों पर छा चुकी थी। खड़ी फसल घोड़े और ऊँट खा रहे थे।
لوگوں کے گھروں سے اناج اور کھجوروں کے ذخیرے فوج نے اٹھا لیے تھے، اور جوان اور خوبصورت عورتیں فوج کے سرداروں اور کمانداروں کے خیموں میں تھیں۔ ہرکل کا خیمہ کناترا شامیانوں کا محل تھا۔ قبیلہ غسان کا سردار اعلیٰ ہرکل کے سامنے بیٹھا تھا، اور اسے ہرکل کی فوج کشی کی اطلاع مل چکی تھی۔ تو وہ بیش قیمت طائف اور اپنے قبیلے کی بڑی حسین 10-12 لڑکیاں اپنے ساتھ لے کر ہرکل کے استقبال کو چلا گیا۔ اب ان لڑکیوں سے 2-3 ہرکل کے پہلوؤں میں بیٹھی تھی۔ اور تم نے بتایا ہے کہ مدینہ سے محمد نے تمہیں پیغام بھیجا تاکہ تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے۔ ہرکل نے کہا، میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے ایک سردار شرجیل بن عمرو نے مدینہ کے ایلچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا، اسے موتا میں ہی قتل کر دیا تھا۔ کیا مدینہ والوں میں اتنی طاقت اور جرأت ہے کہ وہ اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آئے؟ ہرکل نے پوچھا۔ ان کی طاقت کم ہے اور جرأت زیادہ ہے، سردار اعلیٰ نے کہا۔ ان لوگوں پر محمد کا جادو سوار ہے۔ پہلے پہل مجھے ان کے متعلق اطلاعیں ملی تو میں نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی، مگر انہوں نے ہر میدان میں فتح پائی، اور ہر میدان میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ محمد اس کے سالاروں کی جنگی چالوں کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے مجھے اپنے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہرکل نے ایک نیم برہنہ لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بات صاف کہہ دوں تو میرے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے، سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں نے آپ کی فوج دیکھ لی ہے۔ میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں، اگر زیادہ نہیں تو آپ جتنی فوج میرے پاس بھی ہے۔ آپ اپنے ملک سے دور ہیں۔ اگر ہم لڑیں گے تو میں اپنی زمین پہ لڑوں گا، جہاں کا بچہ بچہ آپ کا دشمن ہوگا۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہرکل نے مسکرا کر پوچھا۔ اگر یہ دھمکی ہے تو یہ میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں، غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں آپ کو آپس کی لڑائی کے نتائج بتا رہا ہوں جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کا فائدہ مدینہ والوں کو پہنچے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں؟ میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، مفتوح علاقہ آپ کا ہوگا، میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں، پہلے ایک ایسی طاقت کو ختم کریں جو مدینہ میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ میں تمہاری تجویز قبول کرتا ہوں، شہنشاہ ہرکل نے کہا۔ پھر اپنی فوج کو حکم دے دیں کہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کریں۔ دے دوں گا، ہرکل نے کہا۔ ہمیں مدینہ والوں کے انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ہم مدینہ کی طرف بڑھیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ مدینہ کے 3000 مجاہدین مدینہ سے بہت دور نکل گئے تھے۔ موتا سے کچھ فاصلے پر معان نام کا ایک مقام تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس علاقے اور اس کے آگے کے علاقے میں مجاہدین اجنبی تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے اور کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے 3-4 مجاہدین کو غریب سے شتر سواروں کے بھیس میں آگے بھیج دیا گیا۔ ان آدمیوں نے رات گئے کہیں جا کر آگے گزاری اور اگلی شام کو واپس آئے۔ وہ جو خبر لائے وہ اچھی نہیں تھی، وہ دور آگے چلے گئے تھے۔ پہلے انہیں غسان کے 2 کنبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہے تھے۔ دونوں کنبوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں زیادہ تھیں۔ وہ لوگ امیر کبیر معلوم ہوتے تھے، ان کا سامان کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا ہوا تھا۔ مجاہدین بھی وہیں رک گئے اور انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ رسم پیدا کر لی اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں اور وہاں سے تجارت کا سامان لائیں گے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ قافلے کے آدمیوں نے انہیں بتایا، روما کے بادشاہ ہرکل کا لشکر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتا چلا آ رہا ہے۔
तुम से ऊँट और माल दौलत छीन लेंगे, हो सकता है तुम्हें भी कत्ल कर दें। फिर हरकुल की फौज कशी की बातें होती रही। पता चला कि उन्होंने हरकुल की फौज देखी नहीं, सिर्फ सुना है ये फौज उर्दन में दाखिल होकर लूटमार कर रही है। उन कुनबों में चूंकि औरतें ज़्यादा थी, इसलिए इन्हें बचाने के लिए ये लोग निकल भागे थे। मुजाहिदीन के लिए ज़रूरी हो गया कि वो हरकुल के मुतल्लिक सही सूरत हाल मालूम करें। ये बहुत बड़ा ख़तरा था। मुजाहिदीन और आगे चले गए। उन्हें हुसैन की एक बस्ती नज़र आ गई। वो बस्ती में चले गए और बताया कि वो बसरा जा रहे थे, मगर रास्ते में राहगीरों ने इन्हें लूट लिया। बस्ती वालों ने इन्हें खाना खिलाया और खासी आवभगत की। वहाँ से इन्हें सही इतला मिल गई। सही सूरत हाल ये थी कि हरकुल और कबीला गसान के दरमियान मुआहदा तय पा गया था। कबीला गसान ने अपनी फ़ौज हरकुल की फ़ौज में शामिल कर दी थी और दोनों फ़ौजों का रुख मदीना की तरफ था। मोरखों ने हरकुल के लश्कर की तादाद 1 लाख और 1 लाख गसान की फ़ौज की तादाद लिखी है, लेकिन बाज़ मोरख इसे इत्तफाक नहीं करते। वो दोनों फ़ौजियों की मजमूई तादाद 1 लाख बताते हैं। बहरहाल मदीना की इस्लामी फ़ौज की तादाद सब ने 3000 लिखी है। इस सूरत हाल ने मुजाहिदीन के सलारों को परेशान कर दिया। हालात का तकाजा यही था कि दुश्मन की इस हैबतनाक जंगी कुव्वत और अपनी कलील तादाद को देखते हुए वापस आ जाते, लेकिन उन्होंने वापसी की ना सोची। अलबत्ता मुआन से आगे पेशकदमी रोक दी। अगर हम वापस चले गए तो ये हरकुल और गसान के लिए दावत होगी कि वो बेधड़क मदीना तक चले आएं। अब्दुल्ला बिन रवाह ने कहा, हम दुश्मन को यहीं रोकेंगे, लेकिन हम इतनी थोड़ी तादाद में इतने बड़े लश्कर को कैसे रोक सकेंगे? ज़ैद बिन हारिसा ने पूछा। कौन से मैदान में हम थोड़ी तादाद में नहीं थे? जाफर बिन अबी तालिब ने कहा, अगर हम मिलकर किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते तो हम में से कोई मदीना चला जाए और रसूल अल्लाह से अहकाम ले आए। हम इतना वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, दुश्मन हमें इतनी मोहलत नहीं देगा। खुदा की कसम, मैं दुश्मन को यह तासर नहीं दूंगा कि हम उसके लश्कर से डर गए हैं, और मैं मदीना में ये कहने के लिए दाखिल नहीं होगा कि हम पसपा होकर आए हैं। ज़ैद ने कहा, हम जाने कुर्बान करके जिंदा रहने वालों के लिए मिसाल कायम कर जाएंगे। ये मत भूलो कि गसान की फ़ौज में ईसाइयों की तादाद ज़्यादा है। ईसाई अपने मज़हब लड़ेंगे। अब्दुल्ला बिन रवाह ने उठ खड़े हुए और अपने मुजाहिदीन को इकट्ठा करके इतने जोशीले लहजे में खिताब किया कि 3000 मुजाहिदीन के नारे ज़मीनों आसमान को हिलाने लगे। सिपा सलार ज़ैद बिन हारिसा ने आगे को कूच का हुक्म दे दिया। मौरख लिखते हैं कि मुजाहिदीन इस्लाम ने अपने आप को बड़े ही ख़तरनाक इम्तिहान में डाल दिया था। हरकुल और गसान के सरदार आला को मालूम हो गया था कि मदीना से चंद हज़ार की नफरी पर मुश्तमिल फ़ौज अपने एलची का इंतकाम लेने आ रही है। मुजाहिदीन को कुचल डालने के लिए हरकुल और गसान के लश्कर आ रहे थे। मुजाहिदीन बढ़ते चले गए और बलकाह पहुँचे। इन्हें और आगे जाना था, लेकिन गसान की फ़ौज के 2 दस्ते, जिनकी तादाद मुजाहिदीन की निस्बत 3 गुना थी, रास्ते में हायल हो गए। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुजाहिदीन को दूरी से रोक लिया और एक बुलंद जगह खड़े होकर इलाके का जायज़ा लिया। इन्हें यह ज़मीन लड़ाई के लिए मौजू न लगी। दूसरे सलारों से मशवरा करके ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुजाहिदीन को पीछे ले आए। गसान की फ़ौज ने इसे पसपाई समझकर मुजाहिदीन का ताक़ुब किया। ज़ैद मोता के मुकाम पर रुक गए और फ़ौरन अपनी फ़ौज को लड़ाई की तरतीब में कर लिया। उन्होंने फ़ौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया, दायां और बायां पहलू और कलब। दाएं पहलू की कमान क़तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास और बाएं पहलू की अबाया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास थी। ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद कलब में थे। अल्लाह के सच्चे नबी के आशिकों, ज़ैद बिन हारिसा ने बड़ी बुलंद आवाज़ से मुजाहिदीन को ललकारा,
آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے پرستار ہیں۔ آج باطل کے نیچے سے زمین کھینچ لو، اپنے سامنے باطل کا لشکر دیکھو اور اس سے مت ڈرو۔ یہ لڑائی طاقت کی نہیں، یہ جرأت، جذبے اور دماغ کی جنگ ہے۔ میں تمہارا سپہ سالار بھی ہوں اور بردار بھی۔ دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش گم نہ ہونے دینا۔ ہم اکٹھے لڑیں گے، اکٹھے مریں گے۔ زید نے علم اٹھا لیا۔ دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی بچھاڑ آئی۔ زید کے حکم سے مجاہدین کے دائیں اور بائیں پہلو پھیل گئے اور آگے بڑھے۔ یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلب کو آگے بڑھا دیا اور خود آگے آ گئے۔ یہ مارکہ ایسا تھا کہ مجاہدین کا حوصلہ اور جذبہ برقرار رکھنے کے لیے سپہ سالار کا آگے ہونا ضروری تھا۔ چونکہ علم میں بھی سپہ سالار زید بن حارثہ کا علم بھی سپہ سالار کے پاس تھا، اس لیے دشمن انہی پر تیر برساتا اور حلے بول رہا تھا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ چکے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم نیچے نہ ہونے دیا اور ان کی للکار خاموش نہ ہوئی۔ علم اٹھائے ہوئے تلوار بھی چلا رہے تھے، پھر ان کے جسم میں برچیاں لگیں۔ آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ علم گرتے ہی مجاہدین کچھ بدل ہوئے، لیکن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے بڑھ کر علم اٹھا لیا۔